আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের প্রথম ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের সাথে আছে 4 জন মেম্বার, পাগল ছাগল, এ হে হামারা আমাদের বস গুরু, আর এ হে হামারা হেভি ড্রাইভার, আমাদের প্রো রাইডার এটা আর উজার বাইক। আর তার সাথে আছে রোহিত টিকটকার। ও ও টিকটক করে, আমরা সবাই ওকে ইউটিউবার বলে সম্বোধন করি যাতে ও কষ্ট না পায়। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা দেখবেন, অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা দেখবেন। এটা আমাদের প্রথম ভিডিও। तो गाइस हम एक बाइक पर कितने लोग, ये बड़ी हैवी ड्राइवर है भाई। तुम तो बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। भाई साहब ये देखो जाना क्या चला चला पिकअप दाओ बुझছি তো চলতা রে ये मोटा খেলাম রে নুনু কো तेरा ना कितने নুরু রে যা না गो आज आओ भी तो गाइस हम बाइक राइड करने वाले हैं। चलो एक है शाउट ये हैवी ड्राइवर पूरा पूरा খেলো রে ब्रेक धरो ना बैक तुम तुम बोल आवर जा दो तो गाइस সম্পদ দিয়া লিলে রে ঘুরাই লিলে এই দেখ আমরা সাইড জন ব্রেক ধরো না সালা এ আমি গো তুমি গো ফুটি দাও সামনে গিয়ে ব্রেক করো না কি করব নুম ভিজাগা আস্তে আস্তে ব্রেক আস্তে এ ব্রেক ধরি সাইড নিয়ে ঘুরা পাশে তো নাই করতে হ্যাঁ যাও এই তো শিয়া গেছে গা এই যাচ্ছি এই শিয়া গেছে গা হ্যাঁ চলো এই যে তুমি हाँ गैस तो फिर कैसे हैं आप लोग तो कैसे हैं आप लोग ये তো আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের প্রথম ব্লগ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের হেভি রাইডার গ্রুপে। हाँ হেভি রাইডার সবাই তো तो ये देखो ये है हमारा पिकनिक स्पॉट, মানে আমাদের ভিডিও করার জায়গাটাই যেটা আপনারা দেখেন সবাই। यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। আমাদের ভিডিওতে আপনারা সবাই বেশি বেশি দেখবেন, तो आज का ফলো করবেন, एक्सपेरिमेंट ये है শেয়ার कि हम করবেন, एक बाइक and don't forget to subscribe our channel। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रेक मारो भैया। ये बड़ा ही हैवी ड्राइवर है। तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो भैया। मारा दिला दिला के ओए मारी के बाले तू मचाले वो देखो हमारा वो बाइक है हमारा, और ये है हमारा हेवी ड्राइवर का बाइक। हैवी ड्राइवर देख पार ना गो नाम